السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بار مسلم وكرن لما نغكوني تسلم ونكوني لنا كوني لنا جنبالي وجنا ورن ورباني مثلا ونيوغا ورانا خبي ونوتكنا خو إن شاء الله. Oti Brambe Ministry Ado Azizi igara wucinya igamaga tunkanyugun kuhune khibare kita aywa ihanka kama injage kati idebenga aywa indaga monko tunkanyugo Suleiman Usada kengeni tunkanyugun kuhune habai amma ari kibare muguta mugu aywa igarni hiktara battenga nani batte heti isage nan daga ikinyen balle da to agulle di aywa nanti gelli tunkanyugo ko ne naro aleke na ondi ima akhbare kitei yo ikenu kenyanci gari saro wucenga latuno aywa tunkanyugo Suleiman Usa butu ada kuren ko humami no kureke girndi nantina daga aywa kafura dunden corongaja aywa tunkanyugo ko huneke ado yaareke kengani duniyai aywa ido masala mundo yigendo aywa hakli harafi ngami ida wucinya kasukutumi kasuntutummi nogondi aywa tunkanyugo ko hune ko tay ati duniya dan ati duniya ati gallin nari amma gaire kasutumi andan ket filla nyarande berinda ageminga yoka klim membetike duniya ta dangani ati nyonkilungu ati meni khabanin to ngama nyangandangani na nyikenna lingandangani to agu ganta kama anna konin dangani nket filla nyarangni kebe mingra de berano gonde yo ati ay imakoti kenno khoy gadu karabe ati iri mengeni kebe kengano ngakembeti kebani kuma aga tumobe sere angana gri nan chafarin sakati lenki aywa debanyi Kenya kama hakli haraye ni Kenya kama angana gri nan tangara kana dingrai anga gri amba banka kedi makenga he anta ora kega dingira kebe anga girno na ga dingira tanai fuka na ni gri menyaganga yo gri meke aywa angana kinye anga kawa muruni tal halanu benwa anga kumpera nu deberni yo kafoka anga girno gri meke be ken gri menan tuya kella gana ni yaga gana kita gri menga aywa anna saga dan palle hara gana ni anga yene renia bawri dina ke mira Kenya muroma ogana ni gilli onan gri megay angana jatil ga faringa sallallahu alaihi wasallam makkan kenyani abange makka dan koro makka aywa ari nalli hoko makkan kondanga kebe ga makkan kon jarana ado makkan kon tana yo ka kuma kenyi megani makkan kenga kibar ke joppa maka makka nalli duna sujara yoka makkan koku aywa imakata hamu lagar nunga iri khonna hungirndi da batte sorokunu menugari hinum pama maka ke hinei aywa ilo illi kinya kunga iri toran dem patama hille garunga mam farengar ni makka to maka adaga madina jalla nya marianga ya wakono diga mendi debu be gallingi da jinanta deben cuwa kenni makka ke ay makka ni debe linge nga ida jinanta debun cuwa gampagani isroku gampagani bakandi khamare mabu adaga Madinatul Munawwara akinen palle no ngani daga kawa sinan jati kube ni nyana no ngani sadaka sagene ada kende bere mare me adaga yem palle daga yimme ngani do kebe yaaki kitay daga yimme ngani do kebe yaaki kitay aywa asage katti habankanga ariyem palle habankanga
ada habanka adi loga adi ni bawri Allah rasemben kinai adi ni ini yan palle atida ngani ihaqlillan ni menidi nanti ike wa kenyaniya iga tuti kebe ida jakiti kenyi bawri haramare mbagunya sarahun timmante nyamaka kenyan haramare me angana ndu tuta ay wanga balla ma hinu ngasrono oni do duty nyimmi nyere bawri angana ndu tu angalla terinkana aywa iga tuti sarago kebe ise het kenyi yo kempalle e pourta inigiri mamandi ida soro egonu keri na egonu biadi egonu yangan kata egonu manu nda yagar manu aniyen kitem palle atida ngani nanti daga iyampi ma e pourta ranya ko ni dangani nanti ewa ngardo jarande kebe kharno kenyari kharini na ka jara hila kempalle serebe ga madungi ewa ngando kebe na ko yanga hada maremme ni hakle ke angana serem paklen kitabaneta alhamdulillah yo anna hada maremme ke bawda hada maremme nyani anna hin ko ne ya anna wara ay min ille hike guhamu timme hakle langa kencha budangane agana to kempora gana ay mirana han tuketa angano ngane antano ngane o ani katfilla nyala de berne agalla gana nyangana ne qiya gana kenan anjo kidawa de berne yo khama palle koyde angana palle koy harabatu ko benu ganunga awasu bulu kana bakkanu faren tidangani tindaga ati yampe nyangi dangani khonnan ciwentida maremme kembatteri serebe garu dinandi kenge benyani hille garunga irahamu inya dina dunkoy ko benu genyi ganya dangana khonne khorenga kunya gas legeris nyana adangani khana khorunga bawri tremen ni kiyai aga grilo kebe Allah ran non dada o har sama mun gudu habankanga ari katia ari yempalle adi fahamundi nani gajange heti ho tanahe ni wara immenun cimma kamma immenu simme idangari nanti tungu ke khalle ke ani tungu imelei aywa agan qawa wucce lamane be nyana no kenyano kempalle asage kati aywa dingira kebe yuru yenga kitama kanu ngani no ngasiringani aywa ana kemmo adi sere angana dire do grimenga yaake gana kiti Allah wari ni katta anchoro kuwa andi na me de man gonde hara gana ni anga ilene sage ni khadiya salama ko kedo ho sunya mo siren koy aywa tungan gun ko neti duniya danga ati limme gawenga aywa kenya ati eske am paklenga di soroy gonu do muruni ampa batrindi nanti yugo remembu do anke dunia battenga yagunga sere be gari haren ko nandangani anda hoyo go utuna halama yimme ada hutu bawra ante gon khibara mulla anda ko diga men yimmedi anti anna anduki ganan nekki sunan anya ni horsenga anga kenyu go kerni anga ni ma kerni atam paklenga do kenga ati yugo aywa atam paklenga diga jago let's igo commerce kebe le taranga ni katanga ampara ke jabi do de ngati ampaklenga kembe ba ati yugo yo ati sere hanaki sere kumino harengeri katang ampa bananti wa mullahi ayyuhunga ati nke havanda harelleti na lako ampa wada nanti iwamurunu yaqayn gida wajagunda na kekabile taranga nyirini ati nkeyani atanti kamo ati nkeyani ati nkeyti jagunda na ati tunkan go Sulemanu Sare menyanga ati madum nangiri nang khibaru nyamugo ngadan khibaru mugo nda mo kimpa bara nanti ntaya gareswa ampalle mpaba nyagara ko ngananti ono kununa latume yonda ko nanti ntaya garetana mulla ampalle mangride yo khangiran khibaru mugo mo be ambane allinginda ati ati yobo aywa ati mpaba da harelleti yo ka jabiro makite nangiri qabanginga yo kempalle kemme gonda ko mpaba nanti fukini melaga mallasa nga gildo de kebe ya hana kite yonna likundunga aywa hino gona do ngani adeberu mokkenyali yo kenya sabuda ngani ngora dunya jagundana nga khati jagundana hitinke
ati nke atoni tun kanyugun kone ngamulla yonga ngamulla pelinga mangiri ngeda ngiri ga wankino khanunga wanji kisrem ga an kadin kanu yo khalli meke ni kebe kenya nalli anda ho hunyinda anke filla nyara khalli membeti ken alli menni na lanyako mara mesrenga na nyanga gilli ho su ya kama grimen na nyanga anna daga kembe batte kangana green anyi green mentanga anyi mena tunanti anke lakin gilli mane ya tilli menni kiyai yo gelle angana dungi nto ko ne amulla nan ciage ngasa gane ka to debenga na mo gonkin babada ina kubeno go yogun tarna ina ramuru am babai kake landungen kamba gene agar kenko duniya danga duniya nyagali kote nyagali maga ira wuro mu manci nyai do masran ngame le garnu wa khonkonde wutu illen karimaga kenne nyaran kasike awasiki hollakhingan aywa bawrita ana to hollakhiki ana korosindi awa taunu bambalebe ga hollakhin aywa kembugu aywa nani khonkonde wutu yaran kasike rabi ga gene khonkonda hawtu makinga bakka aywa adini duniya haba kengeni saharumania akitun kanyugo mpalen nogondi bawri illen gareketa ido gollenga me aywa ida nabure go kita sere go do kelli kebe kepandenga kenga naburu ku nogondi nyaga du go nogondi nyaga du ku avalere nga gemme kitabu gumengra ko mo be keme wujine men khalle aywa nyaga du ku ada khanu ire nyagare ndangan maremu le men ngana ni sere be maga annan kawa kipene isringani sakatale lemme gana ni sere be maga annan kawa kipene sakati alla nyagare ogati sakati alla nyagare le nyugo kero le nyagare kan kipene suwai yoka nyagare do yigo dingira no yogo no difference ni do menaka atampanci ni do menaka hiyo gwanu ngani go lagir nan kan do kembatenga yagare ngana tina kengir nan kan de beri aga nani arasuru haqlan to gama ke umesu aywa iwatini iwa hiyo gunu kinyane nani hora yagare kela tonte nga bakka kenga aywa bawri igol la wakar ni do kake ana daga du ihajinu battenga na daga muru yagare karawa de berni do khayare ngana to de berni aywa soro yugonu wanungani irawa hiyo nyana na yagare ke sekata aywa igananya na yagare ke sagata yagare ke gama dunge kinga irawatini waro manta onki na yagare ke da yagara kun chabula da yagara kun chabula ina tina no manta kun kini na nyaga kenta khawanya na hore yagare ke bawra gana nyaga na hami yagaruku imme gana nyi gana du to aywa isuturan nondi yagare na go tembora agana nyammaga akana to yerne ni nyande su aywa dorendo sendi ngranya gana yi dore ke do sengi ke wa melime ara wanyana imana sanki bakami ranta tembora kuna ham njorono khadi awakem mo khadi igon kawa mo be yaren khama awa ko lampa werenya fukan nan to asusana kengini wardo lampa wereke mi fukan nan to asusana mo ko ke kadanga mo gontu mo ko danga to amono no ko rana khose agana to yerna maga ana daga kere o kasusan ke ngana surwa anganyina ngulin konya ana khure bane akinni angana nyiti kara so urondi angana utudo do battenga ankilenta kunte nyani ti Allah tun ko angwa bawri awa quril lonan kamma bitendi angana dingiran yogo nanga kanna ka khure ke ga ankaranga kannen tanga ino kunan kawa kundo ay gella gana ni o gana jatre ke nyi kam aywa ati adangani ke khoni anin keri menga yampal khonkondo wutu illen kere imaga aywa habe ke da nyaga de ke kini go ke igol nyanga go nan tan daga kini ire meddune aywa gol nyanga ke ado nyaga du ku tolongo kati duna ga karabe agaro dunya palen no gondi ade ni garan kasen na sakka sellanga aywa bamballe mona kinte wan aken khonkonda wutu no ngani ka kiyem bugu maga
agari sigi ati ke khurjom harsa illen keren Allah wara sasa kunna kundu khon khon ga hinnami ya garan kasingar kemmo ko sagra wasu gilli akenunte ke awasan ta ci go kedangani taywa timu ñu honne ngarami ci xarle menga nga senne himbe ako sawru aywa yugo kega ya gar kega kende beri akanyi mesika ati peut-être xibar wani ni kuma gaire ako sa hollaqi muni agar hollaqi muni arini tungani ko do dunuya iwasaqa ilo ngami aywa agar kengeri arisigi kamma agara tungani ko ne ngari kegge mun tengini mo be kedo tungani golle nyaare mbani nan qidire ati gollem bono akatini wasagene no khubita dunya sere dunya ga sere aywa joti burahum ma dunya geñille igo ki tonyani nanti kafura gudi golli kebe gereti nyagadu ko dunya ti kafura dan ati kafura ati angari kebe ngiri angari go kebe nyire tonyani go kenta hawani nyire yo ka atanna ngamuru na magati Allah ya annu suturi ho Allah ga do suturi mo be maga daga ko Allah gero ko akebe roy nan tangar gana ken ko habugoyi ango woy bana da mura magati Allah angri kebe ngri anto ke okuna maga daga ho kimpa bada awra ngana kimpa bada ra ho simana angana daga kimpa bada ngana ra ho ga be simana kafurati adangani ati dunia ti tongu ati ngeranta kenne berni bawri le ampa ba ma jamben tasrinda na golle nyani na ga krosi ngana ho ngari hibi kan takawa fokin na kona dan ngeranta kurunike anga senne himbe abogara holla ken choya akar holla ken choya adaga tunkani gon taga takkeni saromani ya dunia haba aga kenye dunia haba tarangani ati kafura tanya kamwa tandaga nyaga don kini nchondo me nyitere me ngaba kengeni le nyarenga atarangana ati tungani go ati nyaga dum paike ati horjom ati makinia bawri nda hongeri atandi mina hangeri ati ngeri kengeri lanta hondi nanga ati ngadaga dunia bangenga ni yagambange muntego na dunia makanonga kompen nondi aru dunia suwa saqadri bani kama tunkami gontara tanti mini yigo ikere memma kompendi ati ni me aga nyande kengeri e pinda holla kany me soya tunkani wambutu akuralo mu gonu grandi aywa nanti ndagara ga idalle ndagara ga idari aywa atadangani atanken ni koy kala tunkani kumkuni tanken ni koy kore menanken angri minna mini ba ne ganchigi anga kinyilemme ke an kinyilemme nga kammo kada kengo tunkani kumkuni tadangani ati tungani go ati ngadi ngambane konanda atangini nkekeri ati ke wakalla yoha annantu agulle dinanti angar ni nimisi wamba ne gahiti sero sere gadan battenga ammere ken ko nda suwan nimisi tungani gon tarangani atilemme ke atannin ka baga baga nati ko digamo yo atinme nimisi do min sababu sakati merelle mun kaga nimisi ati tungani wa antauna lady atanga tungani go Sulemani Tuba Sulemanu sa ati yogo yo ati min khibare nando tungani go Sulemani naka ati ngeni tungani go Sulemanu remenyi ati ngeni tungani go Sulemanu remenyi atankeni tungani go Sulemanu remenyi ati yo anga senni himbe tungani go ati ina araga ina hobo asikenga ati tungani go ati ngerkebe konanda Kenya ni de ngega nakara atani misini ade ati bawrande beke ande beke angan ni misini wande beke wa kerme ministre go nyamaga ken kusantati ati tungani go ati elemene manamana kan konna nanyi nyamiri enkini ndaga hobo asikenga keni ya gollo anyi kelle melem nan buci nalli ni nan ti warni mana pinde garan kelle menga anke mere me aywa iga ken no hondi itronga mankanindi itronga mankangi godi aywa
mankangi awa gilleti deben bangenga yo ka tunkanyugo keti ati majo ina jateregen de beri hila indagaru kasonga ina jateregen de beri hila aywa agar digame kebe ko yalla tungu ni matungu ne ministry ketara ngati tunkanyugo atinki haqqillan ni kebe umma ati misawara lemma kunta giri ordern kinita nyamiren kinita ina hobo kesigenga bawdu serenta khawasanga nati tunkanyugo le nagarunga aywa iti ka hagumendanga aywa tandaga ana hobo wasigenga aywa ka hagumendaga katakudangani ina daga hobo wasigenga ka hagumendi kitengutu kamundi aywa kitengutu yencha budangani aywa kitabu gumenga kono nanti komi haqqi kesubangi saranga yintube no haqqi mun taswa ngerni aywa waken no ndita honna ntona ka hanyan kandi tunganyu bunko honen nay men kutu awsanta mankan mugu talla mankan kita talla mpumu aga gilleti de no bangenga soronga wurnu yibitikilla khontegame iti ka hagu men nga tanjebel ka ngara majo indaga lemne kero kasonga lemne ke khiri na daga seli kason nondi ewa ido kingami tunkanyu rosati ina kusoro gugirndi daga mankan ki bangen pampa indaga korosi hibegeni ewa haren daga anga senni himbe ado fitasili agari itara ngale jokor jom ati tunkanyu go ati hiya debendi ati keman kange be haike kunu ati da kurangre kureke goboyen chababunda tantino ko bambuse ngani brimbrin ni gejin kam wa isyunun qatre khanne igoboyen chababunda tantini ni nyam paisara lene yoga ngegere ngere tandi ni mewtu makati korosinde deberni igari iga khibare be gimaka tunkanyu gon kenu sere suga karanga sukenu atirimbe kati ministry ke premier ministry atada ngani tiki kure khore keti gel ketirono ikum magadde bendi kamona ni ikun deben kurelle mumma hodebe aywa aro kendi game no khobi anga sirni himbe aywa sere benuga korosini palen korosini araqe aywa ado soro gonuro kengeni tunkanyugo Sulemanu Sa farunga aywa ministry ke wedi ado Azizi ado sorot kuralle mutanan agri ngiri no khobe agri ministre ken no khobe agra basugille bawru kenya nyaagiri yagare ke muru tahana agri ngiri no khobe agra basugille aywa atida ngana ati khurjom nan juntalli warin kamba kundu khurjom ministre atinte ada kuyi atada ngani ati ngantu agullo neti nanti kure kebe haga yankaga deben nogondi kedo tunkanyu gun kutun kurun tabana parce que kuru yugono no ikungana deben nogondi na deben gurjana tayna dangi yo ati ka ke kure kundo kuda ke kure hitikenga ke kure manke aton Sulemani Sa tunkanyu go tolongon tenyani allan cere nyani dunte nga ko ngama alla da immanka kun khali hay ada tunanti debe kena gondi do suruku binu ga mikamma yonu ni habanu yonu ni manu yonu ni gidanu yonu ni khokon yonu ni rem ada tunanti di suambana alla da ke fosongonta ke kiniya ikun kamma ni nyangi da immanke yo agada hamunanti alla da hesongonta ko ke kinu suruku kutun kai bawri gamanya immanke iganya ngadanga aywa iganyi mini ay manka kun nogonde adi sigiram paga ikorosindendi igadi sigiram paga aywa anyamiri yembetienda bawru atolongo haqqe gumusu haqqe ngini kebe awakin nga miskina godo banna godo yagara godo iwa gunte aket fillanyara kentun kan gutolongonti kuralle munya he anjamani nogonde kengeni qadara adebe nyimmanke ado Asfahani gide nyimmanke ana tolongonta kumbane amulla anta nyenge mulla anta sere nyenge ntaka khibarani yo kharo kay katanga nan tolla kunanda tire menga ma de beke nogonde kebe gini isondo menyi tire menga somane atonni tunkani gonkuhune atawande bendire yo gelli igana ogana kita ogana lemine kenyi
tora gante asahante aywa tigande ananda adu mamande yo ga gello gana ni man tora gara lemne ke makita amma gande be kedire yo o musuna ngaran konanda nanti ande be mbane ran jamane kenan tawa gurjene o wa gurjana wa algaru nganyana kadegen jammanu ndo gurgutunga sagene berene ande be ke kamma yo ke faranna wani ma nanti nalla kinyandanga wassalamu alaikum tun kan yugo ngir kemmo kenyani duniya habai akenu ato sarallene anga senne himbe ata soron ko umame nanti ina duro goto indaga joyi maga lemine ke ga karabe indaga hera kutu idalli joyi maga na nyitora makita kenni nyano ne nyille aro saralle ngame akenunte aywa idaganteke aywa fare kubidu gidu faranna ko ke kinyandi idaga di battenga idi ni awasiri ni imaga igeni wara kasukebe aywa kenni horenga de ajoginte bawro khire ndukubidu ga nyengi aywa kunda ajogi kwa agada mingiri no khobe anga sen himbe ikun garaba suka ikun dire katti na ragana akitu kurata nun chumbusumbu aywa akagiri adingiri adam harike ministri ngire adatu ada aziz khangiri aywa agiri ngiri no khobe aywa ay lekhtini nyagali burahuma abugi tande kitende bawri inyakernya aywa nyagali burahuma kusa bugi tande kitende kempalle wuciniga kala aseri do paska nyaga kenu nanti warni keri na nyaga imahinu na hamu yo khagir kungri ara to ni kugoni taro no yera kundunga nanyi agana nyi hiya gama de aywa agri isapime aywa kempalle tunganyugo kemme dunia haba igalele honne akenyi me osanta giri na antere na li aga dingra kebe na la isagatano akenyi mballe arikatia ati tunganyugo kune dangani kenni nya awunu dunia haba kewa wunu atilemme yampi made agaro duni tunganyugo kune ati yampi magallaga ti fonga ngir gollo burko be deberanga pawri nan qiri aranyini meida hentanu langa medu nan jogi kundu yon anna yampi magamil lagati kenga anna to khari nan takhir senyani anna hinninga maganya sababu nga njamane ngarni kere tunganyugo kune kusanta tinte ara kitum bindiraga na kitu ko ambranse ati baba mpaba ati kersenya nanga ati nyampamma ati bawri nkemaga andinke haba swambani maga bawri khirsiana nga yo ha ngangongo no hibane khoni kan khoni gana nyan lanta amparam ma kende dati kende menea ati nyon killumu kengeni alle nyagare nga dunia ati tora na ma ken kitade tunganyugo nti atamma kenu kenga ati tora sunti yo ha ona kengara ngakoni ga kebe muruna ma tanna nyambi ma doro goto ma daga hoko ampabada tinda kenya nga ubi njoro na kenya nga ministre kebedo aziz geino ngani atida ngani tira muri magati Allah imara ga ho ko habada iwatu ga khore kinniya kemballe ada soro go nyamere tira wutu joy maka indagati hammamunga yankirake ewa ina asono ndisiringani ewa dakamana nyiramu gono na American command nanti na kelle ewa ida kelle beri ewa idari ewa tunganyugo keta orang kenni dunia habai iro empalle sari garini akenyi menyi simmena nati ati tongu kelle mine bane ke kura wore suga grina lido kelle mine bane sababu ke kura wore suga grina lido kelle mine bane sababu nga haramare mo osulu soronyi kasigre ko kwa mekane maremme haramare ma angana butu majo sakiti sorompo gabeano ngani ukum omaka angana butu angana senne himbe anna ko sankitel lankite na ko sakinya kama ngana daga keto makenga hangaro sembe daga na daga kenya ngai maram mo jobra ummanya ala ajalatu min ash-shaytan jobra gunni dilli shaytan hu hay kun wi dalle ke golli bude de beri tunganyu ko ne haba kure ke begeri ma Allah me gana khanu serebe non to yonki akem palle
kubenu gama haras hode bari ibu tembo ne sababu na yarni na de benju waramedi e protecteur cerebral sababu ma me manna sababu joy burahu anga jojo anki tenna ma jos anya khike kata anga jojo amma jo anga anki tikaruna anki na kay anga jojo wandire meke be hanu ngani ma jo hobure nyane mare mante do saram mene begeni ante to sare begeni ma jo corona hinu muruti haqli tare kata kudangani hinu lago na hana mo be dunara kutekini bawra sunyati allah la gara ko ta allah na khair khore nyangola aywa ibo majo yo awarni khairin kitara sababu khaganjo bona nya khorono abane gahe wandi habenu ko min wadde ben nogondo wandi saanu ko min wadde ben nogondo wandi gidenu ko min wadde ben nogondo wandi kinenu wandi yakhuko kubutu buren sababu ngani nar golle buren de beri après ani khanar ni misime kenni setorota na asu sababu kitore menia kengana nyaganya nanjam ben ko isretana nanti sembi nginda ka e pourtanga buto butanga na ho de ber na ya gamu ودينا كري قرانا أكيننا قرانا كن غندي أتي فاسق ده خبار جناري كتا فتبينوا هذا هيك هيسي خنا جگا خنا تون لوغارم بقول مدي باورا غا مكن دبري قارني هو دبري توام بلاغون كما كم بو دبري ام بالله نمشي خور نارا كتا ايوا غرام غونچروندي idaro tun kan yugon kama ina garotun kan yugon kama aiwa aro ministry kero waziri itawo kara igo ya masalanga aiwa iwa mesimman ni khibaruma aiwa anya kan mo wankin daga anke ndage yo kuma an khibare kita aiwa aga gani mo be no na wa kono ya ta dangani ko mu ce ga karawo ga man khibare kita daga mo kon kan pa bada bo o ikamani mo konka aiwa ogere kim gonko am baba dangani am baba kabutu yo bawro ko kuma peut-être am pelekia ewa ati dangani ti nyagali alhamdulillah gellinaro to rasumi kitanonga aganta to wakati kundu atabo hinu nyana mo koy gori kha Allah na rahmane kempalla tunganyu ko ne duwa azizi do ministre keda ewa kenni igoke kengani tunganyu saharmania ari ire nyagare ke kama dunia ada ni dunia wunu me awunu do tunganyu ko ni akemma ida keridesa ewa awa brige ni nyandi awa wunu awatini parce que habe ke garono ari ni hoye go amara ewa kwanantin ko alo manyini anya mulaini do suhati yo ado wiye ke ga me aga brige ni nyekiri ada kempo wutu awa mulaini do suha ini do keri bawri aziz bakara ikeke atro tunganyu ko ni gakara ikiranta to birene haben garo agara ngirikin al halali haben kusanta khari atillemme tunkalle nyaru nyimmanke dunia atimma ke bolle de bari duro hotan nan pinnam pabay bawranga ke de berna dukeri am paba ganta to biranta wondi angana ke de bari de bedun ko ngasuno no tan chababunga duro hoton ma ke de bari ma lobo kero duwa nterin kando khairin diga menyalli katanga aywa asli habe ke tento kati habe ngakini habe nda asape kempala tadangani atan kilenta ona ati ankana kengani tungani gunkuhuni ati toro sunti aywa lemne nyaga jununci ya njinci be gani aga ni wi mo ke be de ben kemi sunen nguyenga me wi nyilla ma asasa nyagali nguyenga awaso ni ya ganjinga baka ati jaga anyugo keni tunkanyugo Sulemanu remmeni ku benu geni gram muruta hananga yahunga iyani yo inamulla yahunye aywa ngaranta hideberni akantati ingana anyima tan bawi anke nyanda gana ro yego ke tongni ampa ba ninga aywa kiani salama wondi sere ngana nyalle men nyagandini aro lora kebe gallinga imeda yo amma ganya nanti yare kira anke nyimme ganan tana allungum bane bawri lungu ngana daga do lungum bane amparni ko wutu inganta khawa mobe lungum bane angana daga do kenya Allah serenga la kota bana na khanu anna yaqita bane ya rawani ni kenni sere burburburenyi inyo ngadunga awanya na kama yaginne kawuce gana kala wanya na yerere sarano kubenu garanchara iyanda nchara nan chorogo ke lambu chunne wantu ando kibegan khawai watu onira nyamo srenyi
serebe gan kawatanga iwatu aywa serebe ganari nalli amuriya ingana nyiti mo ngai kun kanta tini tiyo bo direct ngaw ikunna jaterege ke adeberno akamanga al hala nu benubi aywa asoronga al hala nu benubi ajukunga al hala nu benubi adinanga al hala nu benubi itini ayda diga men mo mi gara jabi yo ken no di irawan katrinde ni goton tan trindinde yo igana goton dan trindinde de beranga arawani nan ken dai ko keto siringa kununga aywa ona dangido diga menga aywa atarangani ankenya yagullem manga ampa ba ninke yo kanta hawallo no yogo ngama an pakhilantrindi ta hawallo no yogo ngama pakhilantrindi aywa dunia sui ati amti tunkani wolle menyani ati yo ati baba ati mpa kona da medoni nanti anantonto bawri angira ke golle be kundu de beri ke golle ta hawa de beri ati lemme ati nda nyaga ta Allah maka ke de beri angana kusi wa de beri maka ke de beri anta hinne nan baba iba ewa ati baba daga andalli daga katti anda nari dome ewa habin taranga ati sasa wa ke de beri kemballe hawe ke de daga ara tungani ko ni giri ida mengiri ara diga men konada ewa kemballe tungani ko ni giri da batenga nalli aywa ado ahaba ke iri migarno dunia kamma igere mengere no khobe habe ke me jonni ko za sapimi ati dunia tankile nyinkerni ati dunia taranga ati dawul makanan ki ankile nyinkerni après dunia ati habada ati baba ati eske seren kawo harati ni ki yakambane meriba ki yakambane me eske seren kawo harati ni ki meriba aywa habe kusanta bugu komben nonde ara holla kay jembendi aywa mare muslima ko kandama ujinen wurondo urubane fisanga wasikere Allah gana kan inshallah tatana mo gere min masalan la kutelli awru trinkesre assalamu alaikum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mare muslima ko kandama ujinen wurondo urubane masalan ko nyogera wara dingira kebe ona wotino ngani oti birambe aywa tunkanyugo saharmanu kemeni dunia habai akadaga nallo iren nyagare ke dunia kama aro yugo ke gari kati dunia ikengeni tunkanyugo kone aywa yagare ke giri kati aywa ihana memedi aywa igahana memedi ati habe ndangani ti yalla ki yagambangi munte kundu eske seren kawani nanga harati ni kediba yo habenga agusa bugu wara holla kan jembendia aywa adi to ko kombendi aywa habe ke daga kati Suleiman Musa ministry ke ngani dolu tunkan ko nenu ministry ke be do harengeri kenni ya tunkan ko ne haba kimme akenyimme ira tilise bamba kenda dingira igoy no khulatenga akenga no kure nkutenga no kure ni gonro debe no ndi aywa saruman kengani dunia habay adaga kati ministry ke kengani tunkani ko ne no ministry ke aywa ati anadaga ani itunkani gon to awler kengani Suleiman Sai nantare menga tawa khairin do la hiyandi ado bere mo sire tura sunte yo kempalle aywa ada gangu na gangu nanangara gangundi aywa sorolli aywa ada khanunanti indaga tunkanyugo Suleiman kunyi kengani doybol makano habay ikunangri indaga gemei naraga kunyi aywa idi mo onchurondi aywa ada karanu gono muru kengani kuye gono nanti na ken preparendi ina kunge monde kuye ki gabe nyani aywa kuye kuno gondi kemeshi wedi aywa daga na ho keme aywa ada kunko mami aywa gesu ndano nda kungesu aywa akenyi mero isorogoru deben chorogoru mbu nan tolongo kati Suleiman Saga no khobe kengani tunkanyu gonko ne habe sadiga daga na aywa ganya gada haren ko ministry kedo Azizi danga nanti daga ahaba to agulla nanti toran tare munga iga kinye ida konara nanti are menga no tora sunteni awa bire mo sirede
wa gada kebe gai ano ya ga kitiya tun kan yungo ngari kemmo ko kengani Sulemanu anya gali atiti ge ngalla danga alla kebe agadire meke warja ga fonga lemme ke ga grido kebe aywa iwo ke meke ngani tun kan yungo saharumania adi kapalle munga iri miga kengani Sulemanu ga no khobe kengani tun kan yungo ne habe igaro adi bismillah ada ta'undi karanga yakamana masala ida igandu liti ado mene hono do tankali gemono iga sedne himbe tunganyun ko ne me amaka gemonte igo kenya gari iram ko ben komanda danga ada kunlondi ayo ari wari kamma agari kamma ha bengara ngari ha bengara basugilli haraba gasugil aga graba sugilli ada khandon chumbu sero sredemi habe ke karanga sugri ewa doronta ko dangani adangani ewa itawo ilo masala ngame kemballe ahaba kengani tunganyun ko ne habal ati tungani go saharumanu danga dunia habada ewa ati keta ko mi khibaru nganya kundu ewa ilimun ya ona usa hutundo tamma jukatu dubani ona tamma ndo hutun jukatu dubani agara kenko atada ngana tibasun takendi ewa ada gangun dana ngara gangundi modu no beno ka kipene tam hutun khibarunga ewa ira kulliti no seda nono ewa ira tamando hutun ketu ewa tunganyu ko honeti hawa dangane ati baba ati me jangi ke haike aziz anya sababu ada ira koinga epi agile de ben khay awasino hil bakaketa aywa atampiri batenga ara musaka mo manchu ngere kha seberi yure ni ikegar ni imuru honkita yo atinke amulla wona kado hore ko nyanga danga bawri jagunda na nyanyi aywa ari gollunchu waradi ke batenga yo anke amulla wona muso hore nyang kado hore nyanga danga kata kudanga ni ana sagi ana ki sarno ngeri bawri sere nga na gri men kawani nanga gri me ke ya ga na kitay anna sage katan choronga el har ya ga ma kitay kundon kay anna sage anna daga joppa hukurum bay khadi yo secretary gullon ci wara din ke batten sino hille ama awa halan ketu yal halanga mobe ati ona ya muso hore nyanga danga ko jagunda na ngeni ni kunna jagunda kibaru ko atu haben taranga na tillemme atangatu mo sudu ken ngemme aywa ida kemesete ho na kempa ga yo kembani bani da kabana nyokunyeni aywa agan qawa khalsunu ben wakinne arakin khakine kempalle atada ngani tiwa muruna ma akuye heti yo imanda khanuta na kengan nada do asroyen sabu dangani yo iya muruna ma ana kirangi dangani ti Allah ila kinai kadoni aywa azizi tadangana atiba senteri tagemia azizi da mama na haba mama na ministri kera mama kempalle azizi ti keta hinganya kundu ike warni sage kati jamanenga imai halle aywa azizi do imogon chirondi adu ngir yokku kubenu kinai kemesete kempakanga yokenga aywa abane honi kenjwa tunganyu ngune megrida batenga ado soro egonu idaga abagandi mi kakine aywa kilometra no sikime haqqi kempalle atada ngani ta ana hayan chaga ro ko sorongi halle ay ke wadagana aywa atatu agonna ledi ati ma gampanya gi halle ko mi ma bi halle ati kempalle gintingani to khoyre ha imai halle fukin daga tungani ngone tarangani ti ke fon ilmu ngene kebe inta mulai ga hamanami akuna nan kala kana khanu mi ga ille saagene remi akuna nan te alla kana khanu minga iga ille sareni isagene remi aywa kempalle ti maga hama me khibarun kitana de maga hama me khibarun kitana aywa isremi tungani ngone di soron jage azizu ga killaga atolomi bangena azizu ga kinyani de benga adeni imara khabru go tigiti do dangani ikande ngirane parce que sino hilantire men khalay awa won asononte ya hajinu ngabaka so utanu yugo no ngani awi khannen katatu kunju ko tanwa ado kenga be bilambe anga serni himbe azizu ko santaro kamma azizira kamma sa ngiri no khobe
ngarba sugille lemmiro sara arina li hana mayre mendi ya me sumbu no wiyen ida wiyen ngame nyaali yengue kempalle har saaren tadan ati lemme ati an matanguci andege haran khibare mena ka banen ciganga hama kundu hinga nyama ko be abuguta sumogonga na kona sahi keda magarna ko sarenda magarna ko sarenda nantiri gi nyirini aywa da kano hor kimia keme sette situ na kempa ga dakabana nyo kemba na inda kenkine ko ke iminyanga nyana tonya nanti az tunkanyu ko hune ama nyagaliti kenga sri akemba tere aziz afilan ko sayan ka dalila kebe gede heran ko tena goldo buri nyingi dalla ga simme kenga ta aywa agiyan chance yo keni aziz khibare ya tunkanyu ko hune asagen balle aywa kira hutum ketu aroti yakke dunya aywa roma nyon kompendi idebe kay meri don ngani raka koto aroti no ngani roma nyon kompendi idebe kay meri no ngani kemeni kafura debe ke banganga kempalle sarumani kengani dunya habay adire meke adam gonchirondi gam kawai kunu benu cincin hono benu walla da battenga nya gado non do kummetanano kempalle soro kudi isere ketanan ci wasa gene kengani tunkan yum ko ne di isoron aywa sagen ko tanga kini sage aywa dunya habani ijama ibuna ndigi bagandi gari bagandi iri kenya dingira egoy kenni nyira baragi lela tara tunkan yum ko ne habati dunia habada ati yera wose kita injagere bawri ajamane nyani wa halle yo to nyani lemmero sara hagana hiterme ka ani kiben ta hondi akara kiniyati Allah kebe yawi kilon to khode tiken Allah tanyani mar muslima ko randamma yugo ngana nyanga buro wandere me batte anya wandere me kewo akasuni kabane ke ado sumpu nyoko makenga he khawade be bane di maga wakunda bane di maganta de be mi yo anna simma woni nanti wandere me nyani hiwe ga bugu iciendi horendi ampara kenya muri maga idunganda ida kinanga nanti khana medema khabiranta ko ken gondi bawri serebane ranta hode berni idudanga akatimmene ana medema ana mesuturi ana ka kidon to do me khana khairin na tameda gella Allah gana nyaga khairin katana gana nyaga iyo khana tunanti jarabi nyani khana ka kidon kinya do ando serbe ga medi sakati anya lemma anda ya ga mekamma khana so meda ngani ama kebe gira sara ma haba kebe gira sara dingira wedi iranta kenalla di akhore mpalle maganani akanani alhala tanadi jangir khote samo inchabuda be ken dingira mu manchu daga ndankenda awa ko an kawa kengal haladi an charo no kuranta kengal landan khore hande daga tangana nyanga jangir khote di to ka ken ka daga ndagada kesuni agara gatta kasini tikeya na tunanti Allah ni tunkanga gan kawa betini tikinga Allah keda yohuke adan tagana saha nyangan nan negellandi na kira tagana saha nyanga daga nan negelle negeki anga manki lenki ngadonga Allah negeki jarana ti jarande mogoy kebe araga toran kinyanga gelli duna ke meri la gara hallen nambura ken yo Allah ille solution go tanaga de berne kadi anna ken negel tuga anyam mo sire qortienti dam battenga am pesente mo be gallinganda aganta ta gadan kaba anyam mo kebe jiri ni naruna ken nondi anna ille barajen kitana no gondi tunga banna kebe gir kede beri anna simmiti kisu ko mantenga anga hilin to ko ken Allah danga nan kilon to do wandire me keyti Allah kay aganan kilon to dan kaydo Allah kay onna on ta do mena khali ga me kam waqto no khara sunu no me do hinu nyam mo onunda yo kesu kana akrositi hakle amma na mai am babana ha bai awa mana mai awa ha bana am fa bai amma kibi gano ngani
bawda ken giri ari sarna ku kun to ke tari ambange ya gari kina simma amma ga ida amma ki ketume qumna simma nan ta annan kawi ke wutamma kama no ya gari ken pa fallan na mawri ya gari ken bawda ngir mugunanti ya gari ke ga dungan kenga seran dan jarade yandu mugunanti ya gari ke ga be ka ginira an ken kaga dungina muru alinganda seran la ga sarade saranu ku kunni saranu nyai an gana nyakki ke khanu an ni khanna nyakanya ni arantamma palasi utude ya gari ke me kana ke ngari hakilendi bawri allingi ya garanda an gaba ya gari ke igo ke ngana wayi war hari ma kamma amma kamma allinga da an ngani war hari ha ba kamma allinga da ya gari ke me kana cimme ko ta warni asengal la daga Allah ra warni lemmen kita gaide yo iska garin me ke gana wuta kamma ana kammo yo ana kemmo wani an kennan kawanki na ken de mana agima wutan kamma ay ko mo gatina ma wutan kamma metina an toro do o sagan batengare ko mi ama valeri kennan no ngat kenni hitanai an kennan kota maka yo ka anda ma ken tabana de kana ka kilin to do be digan ci gabe no kun dangiro menanga ken palle asageri halle aywa ko wacce daga kati de ben bangenga iro trende ngame wuro do ki igana di tampino kono be no ina tilli sumbamba ina honne tuma ken palle na giri na dangi ito ko ndunyi ni garni tinto e jamanenga kinyan ni nanon daga kinyan den ko nan titun kanyu gondo jamanga sellanga de ben palle warni de ben chubu na ligue mondi ko be no batte ngano yima aywa garaga gemindia aywa iro de ben no ndi ida nyakan kurumba hundi tun kanyu gon nyakali buragun chabuda aro diga dum ko ku hattulungon ta ku ada na sababu akenyi metulungon ta ku aga nya gar serebe no raga iga kasunga serebe no daga tenga kasunga igra gollu de bermi ko to ngir kita aywa ara lay do xannen kiniya aywa yuko ra hunnan kawanyi ni maka yuka ira ho de bragam tafawa aywa laga ndeke manan nya ina hakle kita wakati Allah honnan ci da kuma yisu walla kasosu ganu nga sere su ganu nga tina kasolan ko nchora ina duro goto ngal gollu ko belo debere ma sagi ewa soro ku gemi ga igratoran kene ko benwa kasoke gi gare kasondi agan kaw kun kam musu nu tuke benwa ada kun kam musu iyam pame maga ito ko nunga igongo ado trongonta nga me debel no gondi ida nyaga ngurumba gondi ida kasomu manya ido kengame aywa dunia ado ikina tun kan yugo kuhine ito manya ngame kempalle tun kan yugo kuhine adima di haba ida mingri aywa nyagali em patamanga aywa manya ko ken gondi kasumuma ille kenya nyane ikillem palle ke halle bawri so masre biyagi nyaanyani aywa kempalle agara kenko bawri ministre dindani ya hakam mana keddigame kundu ko tunkanyu dingiran koroida ngani sarokanu gakara aga kamana masana ngugo nyanga hi khasundi katta kudangani araga tasini nondi kembateri aywa azi tunkanyu ngone afi sanye meno ngani tunkanyu dingiran koroida kusantati ministre dindani danga ati baba dindani ati anken damme khawaranu aga sirenni imman ko karanga sune gara nyigi kitara aywa khani simman do hinunga iraga tasirite ati vraiment anda ke khisa ada hakilla gabe kininga aywa yoka khumi kenna ngem palle khayme to ngadi tunkan dingiran ko ya ko no ministre kedangan ati ministre dindan danga atam masala ngum yo ka kuma ka tuwen ka to ngum ora ambar gullo ku kamayre sino nati o wayre ima bugu de men nondi mun kutundi kita khayma bugu yo o gille o jamanen kay sino na ka to wayre aywa wandire mun qaro batte na tumun kuralle mu ko aywa kara sere gabira wani ikile ngado ihalle aywa ati ana hera kutu ana harengala bahramu ado rastumu do turkase imman ko kubenu geri kehiya na lidema
aywa kungeri ati dangani ati khomi khatwa kungeri oriere awucellato ma ga kulliye aga kulli sino hilli si no nyari bawro ko alla ga kane yo khaymo tunanto o garire aywa ahiga be de bawri oriya nanti o arni mbaba umaru no umanu horon tambonya tuwa dinga khi suraka yo kha nimise nyille nyana hinu hillia bawri to nyani ori ni ori sere gabe bonon nudi yo kha i haba kallem ke hay ke nganu harsa aywa igida ke ha kadi ke ngani suraka no jambante ya kan khasa gotte ke kar heranya ala hera kuciya bawra rigi haba kerimi de ben no na nyilla ima gawrundi ni ke ngani safiyai na lihera kutuni igida ga keri aywa jambe nonde aga okuno ga nanti fuku oni horenta mollaga izana ga kumpaklan mene wan kaw kebe de berni ngamurna ga ma khanim jabi bawrun ken imman kenye yo ga nyimmen ta wa hin mututin luwa an tankin do solo nyaga gollin do kam me kamma angre mo nan tanya imman ke solo ndanya imman ke yo imman kenan ta honya na ci duwa sere ga bane karanta honya na tan duwa kaga na ga hakulla nun koy mi ngaba Allah maka karo sahaba gem aywa iri munji mindi aywa iwa simmene yo ko santati ministre dindane danga badina nan kenya na khirsenga aywa nga higabe khalay wanda ga jangabe khadibiri khabar ngam ganna bismillah aywa badina ne ti ata khagari nyamiri yankininga sehegana kinanga nan tan nan jehe sehen ko tan nan jehe anga ba seheranga anga daga hallanga daga ho ko no kende khabunyi sehenga beranga anche khalleke ko an pakrilanya ni jamanya ni akoni nan tinga nega kebe nganebe ganga annanga ne kiya koyi aure tinan tawanyana aure tinan tanga ne ke wanyana anna koyi ni aga nange mi hakilan dunya ni ina gulla kamma kama gemi ha ina sadi honkara ya atin ki hakilan ni kebe khoma hatu agungede oriere awucin dalla yo on to ta on kununga huma keterono de ben nondi sellan konora sellan naka khayri de ben nyori e ri de ben lakendriya ora gan tagaroni ikam makita o hadan laire e wotu o geni serebeno e gama ga bugu o han to ta on re na hanta kenna sorongo di fonnan kawngodi firsungodi e gonu sarno ngabranda gondi kore gumu ngano ngani e kore ni halle isarno ngi halle e ketro honu ngi halle ihajunga kunchu wa min ngallen khay yo iki hakillan kon gene kebe on maga toyre on jaagi katto de benga o gona daga gona honniya ona ilerni onar Allah honno ku gaja agara kenko tunganyu ngone atara ngani kenni tunganyu dingiran khore atara ngani atibadindani atinke ma ke hakilla sirni kuttu kubino kaga no ngi chutu ke hakilla sirni aywa iton panka ke kamma ti Allah idenga aywa iri mo gonjirondi tempalle atida bito siki gana timme iwa gillire katke ngaho ni mo gonjirondi aywa igara kabaren chanki kuralle mun no mena asunyali ida bajindani tiga agara ke hakilla sirbe ko iya bitan ngata min kota aywa igiri ijambandi igiri me gara gana kinye idebenga iga kinyi debenga debeden ko mbuguni gemini mo hosre kempalle itolongo ipalenga kengani tunkani ngone wasoro kutuku benu gana ngaygiri demandi ho daga ijamani bangen tunkani ngiri birambe kengani tung dingiran kroy aywa aro ikan nondi aywa ada honne tuma kempalle adaga aremme ke ga dingira be adaga ari remme kengiri kende ni lemme ngoyin kinye aywa sino dantanto aro wurnan kanne ngamay ana sege na yanka kempalle ari remme ke wutu adaro hammamu nogondi kempalle iritaku itunga nyungu ndaguranga aminisiri dindani wasika karanga aro debe ntisogoro atidangani ati imenjange ke kebe ganya sababwa agari sagara nya simbi ken kamma ida gari do meire agani gollini hammamu ke karanga tindaga khiri idalli idaga khiri idari idagari tunganyu ko dingiran ko yegiri ngiri agara wasu gilli nan tolongo ina raga na khandun chumbu na ta ko di karanga kenni
anya gara mo ko ministre dindan danga iko kigere lebene iko kigere ko hibe nyangi dangani aywa iko ke kelli nari iko ngir wara dingira ke ba ke menyi bakka sino kuna gat nogonde ana no nyaita akhen kene ata wayi geni gande mpoli ngake be galli ngada danga awaken kitana kitabu gumenti aywa barakatu angana kan tingira ture turen kan tingira na kusin kanta hundi akhlanta hunte aywa amin ho khalay dibe ke nogonde aken gon koni yigi ado minne ado sak do iran ci runde aywa ministre ke ari katte ada kunyi aywa ada hay akuratu ma pragra jatel daga atiya ngana atada ngani ati anke andin ko de anga din ko nya kun wanten ko tunga ni wonyani asui kempa laga sui atada ngani ati amin jange kengani dingiran khoye angar kebe kisi aga nyoen kama ogada yiri afagere domere ati amu kenya ni muka on nari nyanda menjangi legar nunga makari nyanda area yo alla kita ilen kadi ana tunka nyugo atanti mini ata ana tunka nyugo yo ati mpai no don kulla ko duga me konanda aga na tanda ngani nanti kebe galinganda iwanya nanda ma ho bucine ko de ho hore nyako bawri anken ni sere hore nya bangina ewa yugo ke musanta titi kanna mene igana daga hoko ewa kengana daga homu ko yura amma kende beri amma ga makit kende berni ewa amma daga nya hinga atara ngani kuna tallai ho ballinga daga ana trindi ewa mar muslima ko ren namma ujina wuro no rubani khisan ona sikere ewa wakilen Allah okram mo kan inshallah awru terinke sire wassalamu alaikum wa rahmatullah